سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نساعد زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسئنا لنا فلما قنك قندر استاتهم بزعبا أمونغو سراوي تقرأي تخص تخافيتو تابحي لستمحل لفزينا حاسوت مخانو زيقل الزينا وطيهم كتتنا معراب تقرأي زبل تأزاز كامزتوهاب تحبيرهم سراوي تقرأي عابي عاوتي مزقب كامزلو تقليصهم عبل لأزاز سراوي تقرأي ببلسقنا زي تحاسب قنصلا خامز فشل تحبيرهم زبلون كالوتن علونا حزر ما ناب زرزرهم بزعبا أمونغو سراوي تقرأي تخص تخافيتو تابحي لستمحل لفزينا حاسوت مخانو زيقل الزينا وطيهم كم زفلت مالي حدا نبزحات زدنقص زينا كاب تقرأي تسميع من باروك قالحو عليهم ازن بزحات زدنقص قندما بركت زبارو تقاروك سمعو زيدالي زينا دمام عمال تبع المسكال نبزحات دنقيسو عليهم مخنياتو دماء زينا أمونغو سراوي تقرأي باس خمز تفترن كلت أرمت تقرأينا نبعلن يتخوصا خمزلوان زك ألح مخواني قالز تزقرب حابريتا دما أمونغ خلطة خفل سراويتات TDF تخص تخفي تزبل كوينهم أو أرمي 24 أرمي 4 سلسن زركبا خلطة خفل سراويتين تيومال علت 10 شعات مسكرم كلت تشحن 10 شومنتن عامة مرت أب وردا چرچر قوشت بانديران حبرتن كاب ساعات 10 حدن فرقان جميرن نبعلن يتخوصا الله يبل نيروم نتوصي بوخا حدا أزاز خفل سراوي زقوسلن تخون ماكينا حاويسو كالو تقادلتون قواسيلهم علو يبل يخون امبر از حبريتا لومي ملو بملو حاسوت مخانو تقالي حلام من جتات كام زحبر ودما از حبريتا ملو بملو حاسوت مخانو قندما كالي علامات زتحنقت أخمز نبرن أقالي حمالهم مخنياتو دما ناي فيدرال سبات مشتران كنسلت جوجل اوافيروم اب جنبارات زلو مرح TDF نمقتال تلمز تتحز خوينم نازن مقبار دمات مالي ناي مدنقار سرحاتهم جميروم نيروم بز مسارتون امونغو TDF زتفتر وقسعيبو حادا ازاز تقاتل لو بزبل حابريتا حزبي كادنا قروز جمرو خوينم علام ودما أزلت TDF قاتلهم تحت تدما بعلو TDF بمقبار أمونغو هزبين سراويتن كام اون أمونغو هزبين هزبي ربشاخل عن مقبار زعلمين يروم يخونن بار اتزحاسب وفشلو زيتساق علم دما نحاسو زينا مقلح ترح مخانون مفلات تخايل لام نتتلم بالصقنا زي تقبلوا قنصلت جوجلون بعلهم كلشون كتحازون تجمير لهم كم زفلات قدم حزون حايلتات مكل خال تግራይን مبتانن ازز سراوي تግራይን مقنصالن استدالو جوجل بالصقنام بعل من كم زمرحو زغلص ابصاب وصيو منبارو زذكرهم سرعت بالصقنا حدا غزي اب عفار كامپ غيرو سراوي تግራይን مبتانن تموكر كال غزي دما ازز سراوي مقنصال امنقصاص مهلاو حبيرهم بز مسارات وناز اكوي تغوارو زفصملو كوميتي مسريتو لومي ناب تغبار كابز اتو بز حوارح او صيرلام كساب حزدما ناز اكوي تغوارم حيزوم امنقصات زركبو ناي بلصقنا سبات زلو هلو كنات زغلص ميسترا حبريت اوصيلام بز مسارات دما كاب اب غزياو محدار تግራይ زنبرو امرارحا كساب اديس ابا بزلو ناي بلصقنا اكالات اب وسن عفارن كالوتن طقات حيلتات يسلطنو لو زبل حبريتا كوص صنحيهم قدم كبلون اب وسن عفار كسلطن زغبر زنبر عدو بسرعه بلصقنا زتواقر كوميتي بيلكا كطناخر مغبارن حدث تحازع عابي شرح مخانو تحبيرهم تزتواقر حبو كوميتي دمان السعبي مسل تبايل وقدم اوارح زوصصب يردم تسفايت دولار رضوان حسينن كمخاري بهراو دحنت دكتور جيديون تيموتوس كاب وصاي غداي مينستر فيلد مارشال برهانو جلا كاب سراويت مكر خال ኢትዮጵያ كامون كالوت አባላትን ዘለዎ ኮሚቴም ነቲ ኣብ ወሰናወሰን ዓፋር መሰረት ዝገበር ዕጡቅ ሓይሊ ድጋፍ ክህቦ ብሕቡእ ክስራሕ ጀሚሮም ከምቲ ቅድሚ ሶምናት ዝወፀ ኣብ ልዕሊ ጀነራላት ትግራይ ታርጌት ዝገበረ ናይ ቅንጸላ ማእሰርትን ውን ሓደ ዝተተሓዘ ሕቡእ ትልሚ ወፅዮም ካብዚ ብተወሳኺ ብኣንፈት ጸለምትን ደቡብን ዘሎ ከም በዓል ጀነራል በላይ ስዩም ዝበሎም
ኣመራርሓ ሰራዊት ብልጽግናን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ናይ ፌደራል ናይ ስለላ ማሕበርን ነቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክግበር ዝድለ ናይ ውክልና ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ቅንጸላን ዓመፅን ዘድሊ ድጋፍ ክገብሩ ዝተቐመጠ ኣንፈት ከም ዘለውን ሓበሬታታት እንዳወጹ ይርከቦም። ብወገን ስርዓት ብልጽግና ዝተጣየሸ ኮሚቴ ሒዝዎም ዘሎ መደባት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት መሬት ውራሎ ብዝብል መበገስን ካልኦት ተዛመድቲ ኣጀንዳሃትን ብምልዓል ዓመፅ ክካየድ ምግባር ቅንጸላ ማእሰርትን ምረዛን ኣብ ላዕለዎት ወተሃደር ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝዓርፉል ቦታ ብፍላይ ድማ ኣብ ሆቴላት መንበር ገዛን መክያድን ዲዲአር መበገስ ብምግባር ካብ ስርዓት ብልጽግና ብዝመጽእ ገንዘብ ኣቢልካም ዲዲአር በዓልና ክንህቢና ንዑ ብምባል ሰራዊት እናፈረሰ ናብ ዓፋር ንኽኸድ መሃያ ገይሮም ናብ ዕጡቋት ሓይሊ ክውደቡን ሰፊሕ ስራሕ ንምስራሕ ተሊሞም ናብ ተግባር ኣትዮም ይርከቦም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ኩለን ኣርምታት ውሽጣዊ ሽርሕታት ብምክያድ ክፈርስ ምግባር ብፍላይ ድማ ኣርሚ 33 ኣርሚ 31 ኣርሚ 60 ትኹረት ዝተገበረለን ኣርምታት ምዃነን እንዳተገለጸ ይርከብ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብልጽግና ዝደልዮ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ዓወት ከየመዝግብ ቀንዲ ዓንቃፋይ ኮይኑ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ብምዃኖም ንዑን ምድኻምን ንምብታንን ኩለ መዳይ ምውዳድ ብምክያድ ብዕቱብ ክስርሐሉን ኣብ ውስናት ጀነራላት ትግራይ ድማ ታርጌት ብምግባር ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ክጽሉን በኦቢልካ እት ሰራዊት ከበተን ምግባርን ቀንዲ ዝተተሓየ ስራሕ ምዃኑ ዝገልጹ ምንጭታት ይወጹሎም። ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ዝካየድ ወፍሪ ጸለመን ምጽልላን እውን ተጠናኺሩ ክቕጽል ምግባር ቀንዲ ዓላማ ስርዓት ብልጽግና ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ስርዓት ብልጽግና ቀጥታዊ ውግእ ካብ ምክያድ ብኸምስታት ሕቡእ መንገዲ ሰራዊት ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ ክባልዓን ክብተን ምግባር ልዑል በጀት በጂቶም ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ድማ ተሓቢሩሎም። እቲ ትማሊ ኣብ በዓል መስቀል ዝተቃልሐ ናይ ባዕሎም ናይ ሓሶት ዜና እውን ካብ ዝተለዓለ ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ። ክእተት ናብ ምዕራብ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበ ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ጀነራል ጆን መዲድ ዝርከቦም ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሓፀረ መዓልታት ክትምለስ ኣለዋ ዝብል መርገጽ ሒዞም ይከራኸሩ ከም ዘለው ተፈሊጦም። እዚ ዕፁ ኣኼባ ዕድል መጻኢ ትግራይ ከም ዝውስን ዝተነገረሉ እንትኸውን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ኣመራርሓ ኮማንድ ፖስት ሰራዊት ትግራይን ዝሳተፍሉ ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻኢሎም። መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለዎም መርገጺ ንጹር ምዃኑ ዝፍለ እኳ እንተኾነም ምስ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተረኺቦም ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝህብሉ ግዜ ግን ሕጂ ከም ዝኾነ ተሓቢሮም። ካብቲ ኣኼባ ሸሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ጀነራል ጆን መዲድ፣ ጀነራል ዱንኩል ገብረ ዓዴትን ካልኦትን ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ እንምልሰሉ ግዜ ሕጂ እዩ ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዙ ንምፍላጥ ተኻኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ኩሉኻ መንእሰይ ትግራይ ናብ ምዕራብ ትግራይ ክትከተት ዝብል ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም። ብልጽግና ኦሮሞ ምስ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ስለ ዘሎም ሕወሓትን ህግደፍን ወተሃደራዊ ስምምዕነት ብምፍጻም ንስርዓት 4 ኪሎ ብቐሊሉ ከኣሊዎ ከም ዝኽእሉ ተገሊጾም። እሙናት ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ህግደፍን ዘሎ ርክብ ብሰነድ ዝተደገፈ ንክኸውን ክስራሕ ከም ዝጸንሐ ተፈሊጦም። ስለዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርክብ ናይ ሚድያ ወፍርን ርክብ ህዝብታትን ጥራሕ ዝተመስረተ እንተይኮነስ ብወሰንቲ ዓንቀዛት ዝተጸመደ ከም ዝኾነ እሙናት ፍልፍላት ይሕብሮም። ነዚዕቡ ድማ እቲ ሕጂ ኣብ መላእ ትግራይ ዝተጀመረ ወፍሪ ነጻነት ምዕራብ ትግራይ ዝብል ወፍሪ ኣብ ትክክለኛ ግዜ ዝተጀመረ ከም ዝኾነን እናተገለጸ ይርከብ። ካብ ትግራይ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ መንእሰይ ትግራይ ኣዕጡቑና ግዝኣትና ክንምልስ ኢና ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዘ ተፈሊጦም። ሰራዊት ትግራይ ዓብይ ዓወት የመዝግብ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ሰራዊት ትግራይ ወፍሪ ነጻነት ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም። ካብ ፍልፍላት 4 ኪሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ወራር ንምጅማር ኣብ ውሳነ ከም ዝበጽሐ ተገሊጾም። ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ኣዳማ ዕፁ ኣኼባ ተቐሚጡ ኣብ ጉዳይ ትግራይን ኤርትራን ክመክር ከም ዝቐነየ ተሓቢሮም። ካብታ ኣኼባ ሸሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ጉዳይ ኤርትራ ዝተወደአን ጦርነት ናይ ግድን ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ግን ብዙሕ ክርክር ከም ዝተገበረ ተፈሊጦም።
ንሽመልስ አብዲሳ ዝርከቦ ጉጅለ ብልጽግና ትግራይን ኤርትራን ሓቢረን ክውቅዓ ኣለዎን ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዘ ተገሊጾም እዚ ጉጅለ ከም ዝገለጾ ህወሓት ይኹን ሻዕብያ ንልዕልና ኦሮሞ ከቢድ ሓደጋ እዮም ስለዚ ድማ ክልቲኦም ብሓደ ግዜ ከነጥፍኦም ይግባእ ክብል ከም ዝተኸራኸረ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ብነባዱላ ገመዳ ዝምራሕ ጉጅለ ብልጽግና ድማ ትግራይን ኤርትራን ንልዕልና ኦሮሞ ሓደጋ ምዃኖም ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ክልቲኦም ንምንብርካ ግን ውሕሉል ሜላ የድልዩ ክብል ከም ዝገለጸ ተፈሊጦም አባዱላ ገመዳ ወሲኹ ከም ዝገለጾም ኤርትራን ትግራይን እንተሓቢሮም ክንዕወት ኣይንኽእልን ስለዚ ድማ ኤርትራን ትግራይን ከነሸንፎም እንኽእል ፈላሊና በመውቃዕ ጥራሕ እዩ ዝብል መርገጽ ከም ዝሓዘ ተገሊጾም ስለዚ ድማ ሕጂ ንተጋሩ ብዝኾነ ነገር ክረጋግዑ ብምግባር አንጻር ኢትዮጵያ ከይስለፉ ንግበሮም እሞ ኩሉ ዓቕምና ተጠቒምና ንኤርትራ ንቋፀራ ዝብል ሓሳብ ከም ዘቕረበ ተፈሊጦም ስለዚ ድማ መጀመርያ ንኤርትራ ፈሊኻ ምውቃዕ ጉዳይ ኤርትራ ምስ ተወደአ ድማ ትግራይ ምቁጻር ዝብል ሓሳብ አባዱላ ገመዳ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ኣብ መወዳእታ እውን ብሙሉእ ድምፂ ከም ዝጸደቐን ተገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ጀምር ዝብል ትእዛዝ ከም ዝተውሃቦ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ናብ ሑመራ ከም ዘምርሐ ተፈሊጦም ብመሰረት ሓበሬታ ፍልፍላት ምዕራብ ትግራይ በሰለስተ አንፈታት ትኽበብ ስለዘላ ሰራዊት ብልጽግና ኦሮሞ ኢዱ ካብ ምሃብ ካሊእ መማረፂ ከም ዘይብሉ ተሓቢሮም ሰራዊት ትግራይ ቀደም ከበለውን ዝተፈላለዩ ስጉምታት ክወስድ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እንትኸውን ሕጂ ግን ሰራዊት ብልጽግና ኦሮሞ ዘሃድመሎም መስመራት ስለዝተዓጽኦም ሰራዊት ብልጽግና ኦሮሞን ተላእኽቱ ዝኾኑ ጽንፈኛ ሓይልታት አምሓራ ምህደም ከም ዘይብሎም ተገሊጾም ስለዚ ድማ እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓሪዱ ዝርከብ ሓይሊ ብልጽግና ኦሮሞ ብዘይ ኩናት እውን ቀረብ ምግብን ኣጽዋራትን ዝርከበሎም መስመራት ብምዕጻው እቲ ሓይሊ ክሽነፍ ምግባር ከም ዝከኣል ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ገሊጾም በመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ሰራዊት ትግራይ ነጥቢ ቀየርቲ ኣጽዋራት ካብ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝረኸበ ተፈሊጦም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን